जय जगन्नाथ नवम श्रेणी पिलामानकु आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम नवम श्रेणी जो बीजगणित बही रही तार प्रथम अध्याय सेट प्रक्रिया एवं सेट प्रयोग यार अनुश्रेणी 1A एवं यार बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो से अनुश्रेणी 1A पई उद्दिष्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो आम चैनल पाई परिबो। तेबे वर्तमान आमे गोटे नूतन अनुश्रेणी को जीवा एवं से नूतन अनुश्रेणी को जीवा पूर्वर आम पाई केते गुडे बेसिक कॉन्सेप्ट रो आवश्यकता अछि एवं से बेसिक कॉन्सेप्ट गुडा को आमे जानिले आमे जो अनुश्रेणी 1B रही ताकू ठीक भाव में करि परिबा। ताहले आलोचना करिबा जे कोन दुईटी सेट ए आउ बी नेबा। दुईटी सेट किए ना गोटे सेट होची ए गोटे सेट होची ए एवं अन्य सेट टी होची बी। एई भरे आमे दुई गोटी सेट नेबा एवं दुई गोटी सेट नेला परे कोन करिबा ना प्रथमे आमे ए अंतर बी निर्णय करिबा। एई ए अंतर बी निर्णय कला परे पुणी आमे बी अंतर ए निर्णय करिबा एवं ए दुईटा सेट पाइला परे एमानकर आमे संयोग निर्णय करिबा एवं से संयोगटा कोन ना ए अंतर बी संयोग बी अंतर ए एवं एटा निर्णय कला परे आमे जहा पाइबा सेटा को कोन कहा जाई थाए ना ए सामंजस्य अंतर बी सेटा पाइबा ए सामंजस्य अंतर बी पाइबा एवं सेटा को आमे लिखि थाउ ए डेल्टा बी। ताहले ए जो आमे आज जहा आलोचना करिबा सेटा होची सामंजस्य अंतर। ताहले सामंजस्य अंतर एवं ए सामंजस्य अंतर को इंग्रजी रे कोन कहा जाए ना सिमेट्रिक डिफरेंस बोली करी कहा जाय थाए। ताहले यार संज्ञा कोन सामंजस्य अंतर रो संज्ञा कोन अछि ना ए ओ बी जे कोनोसी दुईटी सेट हेले ए अंतर बी ओ बी अंतर ए रो उपादान मानंकु नहीं गठित सेट को कौन कहा जिवो ना ए सामंजस्य अंतर बी कुहा जाए एटा। तापरे ए जो ए सामंजस्य अंतर बी ए सामंजस्य अंतर बी रो सांकेतिक रूपटी होउछे यार सांकेतिक रूपटी कोण ना एही बढ़िया लिखा जाए एवं एटा को आमे पढ़ू ए डेल्टा बी। तो ए सामंजस्य अंतर बी जो रही से ए सामंजस्य अंतर बी कहिला में कोन बुझीबा ना ए अंतर बी संयोग बी अंतर ए। एबे आबे ए सामंजस्य अंतर बी रो भेन चित्र करिबा। ताहले प्रथमे कहार आवश्यकता अछि ना ए अंतर बी तापरे कहारो ना बी अंतर ए। ताहले या को हमें भेन चित्र माध्यम रे दर्शाइबा एवं भेन चित्र माध्यम रे किमती दर्शाइबा ना गोटे सेट हला ए एवं आउ गोटे सेट हला बी।
এই দুইটা যে কোনসি সেট এবং সেই সেট রে আমি কোন নির্ণয় করিবা না এ অন্তর বি আমি পূର୍ବরু সে কথা নির্ণয় করিଥିଲେ এইটা হচ্ছে এ অন্তর বি কহিলে এই অংশটিকে আমি বুঝিবা এবং বি অন্তর এ কহিলে কাহাকু বুঝিবা পূର୍ବরু আমি যেহেতু আলোচনা করଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ନାହିଁ এই অংশটিକୁ ଆମେ କହିବା বি অন্তর এ ଏବେ যেତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟାର ସଂଯୋଗ ହେବ ସେ ସମୟରେ এই দুইটা অংশକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିବା এই দুইটা অংশକୁ ଏକାଠି କରିବା ଏ ହେଲା ଏ ଏବଂ ଇଏ ହେଲା বি ଇଏ ହେଲା ଏ ଏବଂ ଇଏ ହେଲା বি ଇଏ ହେଲା ଏ ସେଟ୍ ଇଏ ହେଲା বি ସେଟ୍ ଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅନ୍ତର କହିଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଅଂଶକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିବା ଯେହେତୁ ୟୁନିୟନ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଏକାଠି କରିବା ଏବଂ ଏକାଠି କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମାନ୍ତର ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମାନ୍ତର ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର এই পাখটা হলা এ অন্তর বি এবং এই পাখটা হচ্ছে বি অন্তর এ এবং এই সমুদায় অংশটা হচ্ছে এ ডেল্টা বি বা এ সামঞ্জস্য অন্তর বি তেমন আমি কহিবা যে রেখাঙ্কিত অংশটি এ সামঞ্জস্য অন্তর বি র ভেন চিত্র পিলা মানে কনফ্यूज হেউথাই পারନ୍ତି যে এইটা কেবল এই কথা জানিবা পাই করা হলা যে এই অংশটা হলা এ অন্তর বি এবং এই অংশটা হচ্ছে বি অন্তর এ এবং এই দুইটাকে যেটা আমি একাঠি করুছু সেই সময়ে সেটা হব এ সামঞ্জস্য অন্তর বি তেমন ইয়ে লা ফ্যান চিত্র এবং এই চিত্ররু মধ্য আমি এই কথা কহি পারিবা যে এ সামঞ্জস্য অন্তর বি ইকুয়াল টু এ সামঞ্জস্য অন্তর বি ইকুয়াল টু আমি কোন কহি পারিবা না এই যেতিকি অংশ দেখুছু সেটা কিমিতি পাইবা না এটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এই সমুদায়টাকে আমি কহিবা এ সংযোগ বি এই সমুদায়টাকে কেতে কহিবা এ সংযোগ বি কিন্তু এই যে এ সামঞ্জস্য অন্তর বি কেবল এই পোর্শনটা রহুছি এইঠু এই পাখটা রহুছি এবং এইঠু এই পাখটা রহুছি তাহলে এই অংশটা বাদ পড়ুছি এই যে অংশটা বাদ পড়ুছি এই অংশটা এইটা হচ্ছে এ ছেদ বি এইটা বাদ পড়ুছি তেণু এ সংযোগ বি কহিলে সমুদায় অংশটি এই সমুদায় অংশরু যদি আমি এ ছেদ বি কু অন্তর করিবা এ ছেদ বি কু অন্তর করিবা তাহলে সেই এ সামঞ্জস্য অন্তর বি পাইবা পাই जो ভেন চিত্রে যাহা আমি দেখুছু সেই অনুসারে যদি আমি চিন্তা করিবা তাহলে এ সামঞ্জস্য অন্তর বি টা ইয়া সাথে সমান ହେବ গোটে एग्जांपल थिला या पूर्व सॉरी अनुश्रेणी रे थिला या पूर्व अनुश्रेणी जो 1 ए थिला सेठी एटा इक्वल टू एटा प्रमाण करिवा पई कहा जाइथिला एवं से समय रे कहा जाइथिला जे एटा को ठीक भाव रे बुझिथिबो कारण आगामी जो ये रहिछि सेठी एटा हमरो काम रे आसीबो तो ये थिला ए सामंजस्य अंतर एवं ए सामंजस्य अंतर संपर्क रे किछि जानिबा कथा बा नियमटा কোন নিয়ম রয়েছে এক নম্বর নিয়ম হেলা যে সামঞ্জস্য অন্তর প্রক্রিয়া ক্রম বিনিময়ী অর্থাৎ এ সামঞ্জস্য অন্তর বি যাহা বি সামঞ্জস্য অন্তর মধ্য তাহা এবং দ্বিতীয় নিয়মটি কোন আছে এটি না সামঞ্জস্য অন্তর প্রক্রিয়া সহযোগী সামঞ্জস্য অন্তর প্রক্রিয়া সহযোগী এবং সেই সহযোগী পাই আমি কোন করিবা না সেটা আসি যাব এ সামঞ্জস্য অন্তর বি সামঞ্জস্য অন্তর সি সেই সময় তিনোটি সেটর আবশ্যকতা পড়ি থাকে এবং সেইটি যদি আমি এই শেষ দুইটার কাম প্রথম করিবা তাহলে অন্য পার্শ্বরে এই দুইটা প্রথম দুইটা সেটর সামঞ্জস্য অন্তর এটাকু প্রথমে করিবাকু পড়িব এইটা সামঞ্জস্য অন্তর সি প্রথমে শেষ দুইটা সেটর সামঞ্জস্য অন্তর করিবা
এবং তাপরে প্রথমটা সাথে করবা এবং অন্যটারে কোন হবো না প্রথম দুইটার সামঞ্জস্য অন্তর করিবা এবং তাপরে তৃতীয়র করিবা। তো এটি সমান চিহ্ন পড়িব যেহেতু সামঞ্জস্য অন্তর প্রক্রিয়া সহযোগী তেণু এই কথা আমি লিখিবা এবং আবশ্যক স্থলে ইয়াকে আমি প্রমাণ করি মধ্য দর্শাই পারিবা। আশা করুছি যে যাহা আলোচনা করাগলা তা নিশ্চয় তোমার কামরে আসিব তেণু নিশ্চয় তাকে ভালো ভাবে বুঝিব। খালি বুঝিলে হব নাই মনে বি রখিବାକୁ পড়িব এবং মনে কেমিতি রহিব না যদি মন দেই তুমি শুনিব নিজে অভ্যাস করিব নিজ মন ভিতরে তাকে পুরেইব তাহলে নিশ্চয় সেটা তোমার খ্যাল রহিଯିବ। তো ভিডিও পাইলা মাত্র কে সাঙ্গ ମାନଙ୍କ নিকটକୁ শেয়ার করিব ଆଉ ଆମ ভিডিও যদি ভালো লাগে ଏ ভিডিও ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।